minto esperminto pamaagi sa padaghan sa lakatan, binangay din siya. Morning saha, una pa rin na una pa rin na tanom pero wala pa'y puso. Versus sa ato ang tinadtad, no, pating dagkuha og sipi, buyag nanay sa mga 28-25 kilos. Mao ni katong kauban niya gikaon og kanding na south pero okay ra kay murag ni recover. Mao ning mga gikaon gyapon ni kanding pero okay naka-recover na, tinadtad gyapon ako ni para 2 months pa ni sila. Ang kaning gagmay 1 month. Nanaputay gyapon ni lakatan. Ato gyapon ni panitan nya tadtaron para makaproduce ta kay atong itanom diri sa bakante nga lote ila ni